Salburum burum no tipra mothani adong rok salbaya salrogui no bolok debetation relaimani haino tini haino hai bolok debetation lekha kaibri sanmung no sanei tini kila adi blog ni blog habanogo tini bolok debetation lekha o bolok debetation laimani puila boroni kok no ongkha boroni sanmung no ongkha dakte no bisi election ma khlainai tai kok borok kok no rumani script bai ma khainai tai tiprasa kaming amsaini tiprasa rongni masaya manangya ngai tongmani o jorawo samung humung kore ngai tongmani o jorawo no samung humung rong no dakte no marinai nei boroni tini sanmung sanei borok tini kila adi blogo blog deberation lekha tipra motha kieba tabungni hapang khawi tongnai BJP IPFT hapang borok slogan ni mani tongo boroni kok thai tongo sabka sa sabka bikas phiaba tabuk kaisa kamiwo hongke borno jagawo bikas na ngui tongo borno jaga ri jagim tongo phiaba kaisa kaming amserogo hongke phiaba tabuk bikas ingya tabuk binas ngui tongo terek tamgui hingkai tiprasa siklarongni bagibo samuh mung grei tai tiprasa kaming amsani bigra tiprasa rongni bo samuh mung grei masaya manaya terek tebo se ngrei phayo tiprasa ro phiaba agio maireng maikha dam kom tongmani phiaba tabung maireng maikha bo dam bangai tabuk tebo se chana nani bo kosto ngoi tongbai siwo gari nupuni bororo haine bagino sanmung sanei samuh mung manthana bagino tamung jaya ngai tong borok kjai tong nei hapangni thani bolok debetation layo o bolok debetation lathani o thangi manjakha ex minister mebar kumar jamatia no khoboi tai tipra motha YTF tai TWF ni joto adong thangi manjakha ila adi blog ni habanogo bolok debetation lathani o nai tongdi chini kok tibini bisingtei o mangphli rong no acha birat chini blog debetation tipra mot hoite o blog debetation tu kimi simiya age brodak tongo tini বিশেষ ke ching maromani hingke নজন সাইমানো ত্রিপুরা সরকার BJP সরকার যে হারে চিনি ত্রিপুরা সারানো ত্রিপুরা রাজ্যগো থৈ টংখা বিশেষ কে চিনি কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট আবো চিনি 50 বছর সিগাং আবো जों আন্দোলন খাইতংমানি আবো চিনি কোর ইস্যু আবো চিনি গাইছে ডেপুটেশন নাই থ্রু ভিডিও টু দ্য চিফ মিনিস্টার গভর্নর তেকাছে চিনি ভিলেজ কমিটি 2 বছর লাই থাঙ্গা tak point borok village committee borok nini election khaya ablai durbagyo kono desh hobo mahiya kho tripura rajyo betikrom joto election ngui thangka state government nini assembly ngui thangka ADC ngui thangka municipal council ngui thangka joto election pai thangka kintu ADC bile election ko borok katar hoitong omon borni uddesho de tini tripura sarabno unnoti khaina ya borok যদি ADC ভিলেজ ইলেকশন খাংফ্লাই जों रां माननाय सरकार बाय दङ जों रां मार होनाय आबनो कतारना बागै BJP सरकार स्पेशली त्रिपुरा सारावनो डिप्राइभ खायना बागै बन्थित खायना बागै बरक 2 বছর লাই थांगा ता कोन बरक इलेक्शन खाया अबनो केदे प्रमाण जे बरक सामाने सबका साथ सबका विकास अब कोनो अथंगमया सबका साथ सबका विकास गाय इक्वली इन ADC ভিলেজ बनाइदि तांgi ADC ভিলেজ इलेक्शन खाया अपन बरक सबका साथ सबका विकास सामाने आव जुमला आम ताताल ताई बेला इम्पोर्टेंट चिनी कोर इश्यू चिनी त्रिपुरा मथानि शीर्ष नेतारक चिनी महाराज प्रधान किशोर नेतृत्वे दिल्ली थाङै दं बरक दिल्ली बरक सालायनाय कक सालायनाय चिनी कोर इश्यू जों तो साइमार चिन नाहार मंगे जो चिन लन जों स्टेट हुड दाबिनो जों सालायनाय अब चिन कोर इश्यू किन्तु बुसकांगो जों नां दंमानि स्पेशली विलेज कमिटि इलेक्शन কক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট আমরা বুঝি মা থানায় তিনি নানাই সাড়ে খবর মাননাই আং সানাকা যে সাড়ে 6টার সময়ও বড় একাউন্টের মাথা তিনি ববাগের আনো সাহকা আরো 6টাও বড় কক চালাইনাই হোম মিনিস্টার ডিপার্টমেন্ট হোম মিনিস্টার কক চালাইনাই সেই বড় গোবাं मा বড় ডিসকাশন বিসিতে বড় কাম খাইনাই খায়া বড় কোনো সাহনাই তাবো তিনি যতনে 10 জন তিনি শীর্ষ নেতা দিল্লিও থাंजाक आं पाया কক साका borok 6:30 समायो borok home minister malainai aran komisar borok malainai borok ditei borok salainai borok nanghangka borok teibo dialog khainai mobile se paya dialog teibo tongkho boni bagi ang khatawo
chini Tripura mothani movement chini nahormung tabo ching pogyak সারা ত্রিপুরা বরক সাইমানো যে তিনি ত্রিপুরানি মহারাষ্ট্র নেতৃত্বে তাকফানো চিন বরক যে ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ শিক্ষিত সমাজ কর্মচারী সিকলা ইউথ ছাত্র যতনো তিনি মহারাষ্ট্র হামজাগো তিনি পার্টিনি হামজাগো जों नुखा टुकटाक चिनि ग्राम रगो पारागो बरक मास मसु चिनि बीजेपी हाब दंगो चिनि त्रिपुरा मा सेंट्राइ रक बा निनि जे बरक दुइ बरक रक अब कुनु बेपारिया जों साइमानो 90% बरक जों थानाय इलेक्शनाव प्राय 5 लाखनि ऊपर जों बुथ माखा त्रिपुरा मासा 5 लाखनि ऊपर जों बुथ माखा 5,000 थाङानो 10,000 थाङानो किन्तु साइड बाय साइड जों कुनु दं गोबां मानसिनि मथाव बाहायनो निन खवाइदागो सिगनारागो मांमन बर हाबै दं चिनि मथानि एकजन थाङाखैलाय आं बुनि पार्टिनि बरक 20 जन जन फाय हाफायो আমার কোনো ব্যাপারিয়া ওখানে তিনি বলে কুসিনকা আর তিনি কিল্লা ব্লক তিনি প্রামথার ব্লক ডেভেলপমেন্ট লিरनाय তিনি ব্লক ডেভেলপমেন্ট অমন উদ্দেশ্য তিনি গেটার ডেভেলপমেন্ট দাবি তমন তঙ্গু সাইড বাই সাইড তিনি মোস্ট এসেনशियल जोंना बेसिके তিনি বিজেপি তোমার কমিটি কারণ পুরো ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইয়া পুরো ব্লক পুরো চেয়ারম্যান চাগৈ পুরো ইলেকশন খাই তঙ্গু কারণ খাই তঙ্গু যাতে তিনি আসল তিনি বড় ব্লক রি রং বড় বান্দাই তঙ্গু ब्लॉक चेयरमैन चागई ब्लॉक चेयरमैन तो नॉमिनेटेड छी सिलेक्टेड छी पर कोनो इलेक्टेड या पर कोनो पावर सिकुरै गुरे चिनि एडीसी इलेक्शन बीसी इलेक्शन इलेक्टेड खायखाय चिनि पावर नाय अब तो बर किरिबु ताइ नै बनि बागै तबो तो तिमन थरक तमा वान सा तिमा तिब्रासा दि एडीसी तमाइ र इभेन बीजेपी तमाइ र भाइनो ता दि प्राइभेट मिटो अपन बागै चिनि सारा तिब्रा जो जों बाहाय खाय दंगो आं खागाबो चिनि सरकार माने बिजेपि सरकार इमिडिएटलि बर कनसिडार खायनाय चिन दाबिनो सुरु किलाव या जागा जागा सिस्टम मुभमेन्ट जय दं थाना चिनि भिलेज कमिटि इलेक्शन ओंना तंगमनि गोबांमा दिसिलाय थांखा तै चिनि रोमान स्क्रिप्ट गोबांमा बरक मुसुकमानि आबनो केबे मंगै तंखा आबनि बे रोमान स्क्रिप्ट दं बे गोबांमा एलाकानि डेभलपमेन्ट खायजाया आबो गोबांमा केबे मुसुकमानि स्पेशल भिलेज कमिटि ओंना तंगमनि गोबांमा बिसि जरावो बिखुनो केस बरो हायफनो ता जरा पाब्लिक गणतांत्रिक ने अधिकार जे केबे जागै तंखा आबो तैने पाब्लिक रक तिने लुकुरो राज्य बयानि ने ब्लक ब्लक थाने डेपुटेशन इनाव माइकेनि किला साइबो चिनि तिब्रासान हामखायनि बागै जोंना भिलेज कमिटिया ता जरा पेन्डिंगै दङ डेभलपमेन्ट नि सामखायजाङै दङ बनो गासो आबाद तिनि खायजानि बागै गणतांत्रिक पाब्लिक अधिकार माया आबो मानानि बागै चिनिव अकिला एरियाव जों जत बोरै चला जत फायनाय जों डेपुटेशन होनाय जों भिलेज कमिटि खायना नांनाय चिनि तिब्रासारनि मानथाय अधिकार जता रोमान स्क्रिप्ट छुनायनि आबो केबें जागै थानाय बुजाखा आगरतलाव तंखाखा गोबां मोनो बेखौनि आबो सिरियास इनजुरं बायखा आबोनो बसका आबोनो जों प्रोटेस्ट खायनाय बसकाङो रोमान स्क्रिप्ट बाय बुंना नांनाय भिलेज कमिटिनो नांनाय डेभलपमेन्ट खायना नांनाय आबोनो जों मेमोरेन्डाम दिनै रोनानो बागै बे अर सम लायो किला चिनि अर किलाव सानमुं दं दिनैनि सानमुं दङ ताइ जों सानमुं तो चिनि मेन पॉइंट चिनि चेता कन्स्टिट्यूशन सलुशन चिनि दङ आरो जागा चिनि अरनो ताम चिनि भिलेज कमिटि दङ आरो जागा चिनि ताबो रोमान स्क्रिप्ट दङ चिनि एलाकाव चिनि डेभलपमेन्ट खायजाया आबो तिरक दङ सामु कामके खायजाकनानै आबो त चिनि दिमान जगिरा त किफ्राना आबो दङनो आबो तिरक नतैनो जत तिनि जगिरा आबोनो सानमुं दङ तिनि हारियो मेमोरेन्डाम याफा कायदोसु बिसि हायबा कायदोसु पारा चिनि अरनो बिसि 16ता बिसि जरनो त गेदेरिं दङ त सि यातैबो फाइ दङखो तैबो फाइ दङ लामाव गारि कायसानो वाइ थावाइ ब्रो काय दङ गाना रंनि खांगे तबकसे हिमै फाइचा आमाके जों 16ता बिसिनि तिनि अरनो किलाव जों गेदेरिंगो बुवाग्रान नेतृत्वे तै त्रिपुरा मथा बुवाग्रान जते दागिमो जों तिनाव गेदेरिं खायसिन अर नोंथे कायसा जास वारियानो बुवाग्रान दागिमो बाय आं तिनि किलानो जास खरकसा बुवाग्रान दागिमो त्रिपुरा मथानि बुवाग्रान कायसा वारियाङैनो आं साबुतां तो आनि मुं रतिन्द्र जमा गोबांमा बर' तिनि अर फाइने आरो दंगो गोबांमा आमजाय रग फ्लाइ आरो दंखुमो आमहाय गामि आमजाय थांनाय लुकुरनले दसि मेसेज भखेव हाय ताक तांब्ला ताक बलायनि खेतो माइ बरनानि जरा ताबो जतन पाइले जरावस अमसुक बर कुथुम खांखे जदिनो ताबक जत साइमन सारा त्रिपुराजो ताक माइ बरनानि जरा तांब्ला आ जराव सितेना असुक बर 70,000 कुथुम खांखे जदिनो पाइले मा जरा खांखे तांब्ला तां पाइजाक आमहाय सामुकरि जरा का बम हायनो आबनि बागै आं पयनानि मुसु लुकुरकनो त्रिपुरा मथा बुबाग्रा नेतृत्वे बुबाग्रा ताबक दिल्लीयाव थांजा
boagra dileo thanginai aro nibo Pradhan Mantri Amit Shah songbai Tripura Rajyoni Tripura sarok thangai tongnani bagai aro thangai kaisa ganatantric adhikaro chung basai tongnani bagai boagra thangjak chini tak CM tini aro sakpaya kanai bo abo dileo thangjak thaichan boagra 5 minute chagana ko khayo dileo tongtutui boagra gawani bagai agreement chini demand bagai agreement bagai boagra dileo already tabo songjak chini Jagadish Sar song tei chini BK Sar song chini kwbangmano team thangjak tak dileo boro already na Tripura constituency solution tei chini Roman school jotto demand abo kono BJP CPM chkhaya boagra ne Tripura chini orno 15 লক্ষ Tripura jottono thangnani solution nungnani bagisi boagra samutangto boagra not only for Tripura thani bagi khai all the Tripura jottoni just torai jotto abatoni jati torai bagi boagra constitutional solution ni bag bisingtai samung khai tu boagra dileo sabja olti miapro dal tai singbro kol kyo boagra chini Tripura ni bagi aro bolok sara Tripura jo chini Tripura ro odikar kore nai ro odikar kormachari khai buri ni jata rom prejamani jata nari jata সমস্ত যিনি থাকি তংনানি অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার বাকি boagra ফাইটো আমনি বায়া তিনি কয়নি বুঝছো সারা Tripura jot engmai tilani borok fiero ta khapite kaisa confident toke boagra ni netite boagra ni thangbai Tripura hawo chini Tripura ni solution phainai abo boprongnai kogya tabo dileo tok cholai tong tak dile thangjak boagra mia dileo thangjak kipil phainai 3 tariko phaimani yar andar median through tai chini Tripura sarok boagra dale kok samay apano bo median buti saire nai pas